पचारुछि प्रसन्न देव देवतर के पचारुछि प्रसन्न देव देव बसी शुणुथिबे मोर बसी शुणुथिबे मोर बसी बार न रहे सुजनर सुन मन दे सुन मन दे पचारिली बोली नान्य पचारिली बोली मान कर नाही हो मान कर नाही गोड़ छोटा हेला जानी गोड़ छोटा हेला ये सभा मध्य देव सभा मध्य काना नक्षा उची भला हे नगुण पीला शुणा प्रश्न पचरा पचारा ये नोले बहुत लोग अच्छा हाँ हला हाँ पचारे नियम होइतला हाँ गोठी नियम डा होइतला दीपत्र कहि दो की गानो दीपत्र कहि दो नाही हे कोठसाळ नियम डा करियानी की हां हेले दे कोई बाप कोठसाळ नियम डा होइतला हे तुम जानियो व्यक्ति लोग कहि जान हो हे हे गायकर तनरे सुन मन देई मते दियंदु बुझाई ए सभा मध्य रे प्रश्न पचारिली मुही जानी थिले गायक मते दियो बुझाई एटा कोन न जानी थिले हार मालिबो तुम सारी कुमारी समर्पण करिबो तांगर प्रश्न हला कोन बापू बचलो एटा कोन एटा कोन एटा कोन रे एटा फुल मोल्ला रे देखि आगे प्रश्न हला एटा कोन की कहानी की उत्तर दो ए टोका बद्रे हे संगीत वर्तमान पुराणे दियलय देवता रत्नगर ये सुंदर विषय शुणिले फूल गीत आज्ञा हुए हृदय एटा कौन दुदवा एटा कौन बोली दियंती कही शुणिब बाबू माने मन को दे एटा गोटे पुणी फूलमाल एटा चांदुआ पड़ी अछि ता तल हो हो मंडल हे सुनिबा मन देई धन्य धन्य तुम्हर पिता माता तई जो गुरु आशीष ऋषि की लगाहन देखुती हमने दर्परे छिड़ा नुहंती गाहन छाड़ी दिन सिला छाड़ी देल सीना तुम घुमुछे नाही कहिबा न कहिबा पछरे अछई बाबा करिना होई बछिना अन्य गाय बछिड़ी रे फाटी बना कपुड़ा ए जो विषय देल बुझाई एइटा कोइ भूलो एनी हुआई ये गर सेणी सिगर सेणी मझिरे कोइ भूलो बेणी 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 हां एइटा पतारी नाही तुम गायक अन्य भागरे मते देखाई
ଭାରତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଚଳିଯିବେ ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠ ପଥ। ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଲା ପୁଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶେଶ୍ୱର। ନାବରେ କେଳି କରୁଅଛି ତ କିଚକ। ସୁଦେଷ୍ଟା ନିକଟରେ ସୌରଙ୍ଗୀ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୌରଙ୍ଗୀ ଦେଲେନି ହୁଳୁ ହୁଳେ କିଚକର ମନଟା ତ ତରଳି ଗଲା। ବସେ କିଚକର ମନଟା ତ ବଦଳି ଗଲା। ଆରେ ଚାହିଁଦେଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ସେ ବୀର କିଚକ। କିଏ ହୁଳୁ ହୁଳା ଶବ୍ଦ ତାର ଅନେକ। ଦେଖିଲା ଭଉଣୀ ପାଶେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ। ବିଚାର କରୁଛି କିଚକ ମନେ ଧରି। ଯଦି ଚିଡ଼ିକିବ ହେ ମୋର ଗାହାଣ ତେବେ ତୋର ସ୍ଥିର ମୋର ବାପ ଧନ। କିଚକକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ ବୀର ଭୀମ। ସରଙ୍ଗୀ କଥାରେ କିଚକୁ ଦେବେ ମାରି। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାରଣା କରିବ ନେଇ କରି। ଭିତରଟା ବାହାର ବାହାରଟା ଭିତର। ଉକୁଚି ଦେବରାରେ ସେହି ତ ବୀର। ପ୍ରଶ୍ନ हाँ बाप जो पर्वत परी किचकर जो शरीर को चाहिए वीर तो देखिला किचक ना कुआडे गला बोली वीर आगोटा पछा पुणी पछटा आग भीतरटा बाहर आगोटा पछा पुणी पछटा दे आग कऊ अच्छा मोहर विवेक गायक से विराट पर्व प्रथम लुड़ी धर धरिवा 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 टिके सत पड़िले एई सीमांचल छाड़िबो नाही बाबू ए बाटकू केवल। विराट पचारि थिला एइटा कोन ठीक युधिष्ठिर कहिले पुणी तळकू आण एइठिकी मारो बोली साबळ मारिले चित्तियो हेई किचक पुणी पड़ी गला तळे एइटा कोन आ गोटिए कथा सुन रे बाप धन मोर जीवन मो बांक चाहणी मोर नीलमणि। विराट पुरकू जीवे पांडव श्रेणी पांच भाई सहित रे सती द्रौपदी जाओगे शोभा पाए अमला न खोदी मिले जाई न घोर बन स्तरे कोठे लुचिबा जाई वर्षे दिन पेरे नारायण आसिले आसिले व्यास मुनि पांडव को कहिले देव देव स्वामी तम पाई रखी मु जगह गोटिक सेठे रहिब पुनी छ जाग। विराट नबरे जाई गुप्त हुओ आनंद होई गले से पंडु गपुओ मु सिना छाड़ देली रे आज्ञा तू तो धरचु ना तांकर नाही पद जाक सब धरचु ना ए गायक मन मोर सुन मन देई ए बागरे कहिले हे अर्थ हेब नाही घर जानिछ ना जानिन किए जानिना मोर नाम परापड़ी अटे देवेंद्र मुही देवी मंथी
सब पळेबे विदे विदे कोड ओडिया होई मर्जी सेते दूर बुझिनी बाप आउरी ए स्वर्गपुर रे मुहि सच्चीपति ये सभा मध्य रे तुम्हंगु देवी मंती डालुची थाई नहीं तार कर पुणी नहीं ता चरण एकाले पचारि देले से जदि चिराजन हे पचारिबा कारण गुहे पचारिबा कारण गु कहिव पंडित जन शुणुथिबे मन कर्ण देई स्वामी वृक्ष जो तले तैयारी हैला प्रचन्न बलि गंधर्वर मेदटा लागि गला से ऊपर स्वामी वृक्ष प्रचन्न बलि गंधर्व किए अरे प्रचन्न बलि गंधर्व मर्त्यपुरे से इंद्रटा पूर्वरे होई भिले आज तार बहु नाम टई ऋतुमती हरण करिला निपात कवच नाती अच्छा हिरण्य कवच ताकू तो चोरी कले जदि अर्जुन ताहाकू बद्ध कले सातटा घोड़ा दाई पूजिला चरण श्वेत बाहिनी हेला अर्जुन नाम ठीक प्रचन्न बलि कहिला कहरे वीर आउ को जिनिस बाबूरे मन तोर आज्ञा अगदुण अग भात देबे खाई खाई जीव सुंदरी प्राणेश्वरी फिर सीधा हम गायक को देखो अग भात अगदुण खाई खाई जाउछंती प्रत्येक कथा किए बुझी पारिबे कि मुलुर गाई तबे सुनो पचारि जानि ताले अगमूल पर सरदेव सरदा बरी कहउथिली आर आरंभ करबा आज्ञा अछंती गायक ठीक अछि हां के बेंग पचारियो आमर विजयगढ़ कहते जितके जाक देवता जो अखीरी क्षीर ना सब अखीरी आगा पचारे ना गायक पचार पुराण पचार गायक खोज ना पुराण पचार हौ आरंभ कर पंच पांडव जो काले अज्ञात वनवास को जीवे ठीक से काले युधिष्ठिर महाराजा कहले हे महाप्रभु ए रूपटा हमर बदलले सिना हबो चाकू काकू लुचै देवा जो द्रौपदी राजी एते कालिया पोड़ी जन्नी मंजी भलिया गोरा काकू तो लुचै परबिन ताकू तो लुचै परबिन केते दिन कालिया पोटा आज्ञा केते दिन बुलिले कहून बाप 12 वर्ष बुलले मध्य से जन्म रहउछ कालिया किटकी कोडे रहिले ताले नारायण कहिले मत्स्य देश बा विराटपुर रे गुप्त हो ठीक से काले नारायण कहले मु जीवी दे मु द्रौपदी तो कृष्णा से तो कालिया पोटा आज्ञा जी देख सुनंदु जेतळ मत्स्य देश को जीवा पई कहले युधिष्ठिर कहले आज्ञा सुनंदु तुम खराब भाबन नहीं नहीं कांगी गायक मति भ्रम उड़ेले पदुरे रहि जो देवता पूरा मति भ्रम माने से पचार दो छिड़ागा हो पदुरे गाय पर मु तमुडा सुनि जी तम दिया कहू जी आरी युधिष्ठिर कहले सुन हे नारायण राजस्व यज्ञ मु कली निर्माण
ସିଏ ତ ବିରାଟ ଜଗଙ୍କୁ ଆସିଛି ବାବା ସେଇଟା କେ କହୁଛି ସେଇଟା କେ ବାପା କହୁଛି ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲୁଚାଇ ନ ପାରିବି କେବେ କୃଷ୍ଣାକୁ ମୋର ରାଜସ୍ୱ ଯାଗ କଲି ମୁଁ ହିଁ ଏତେ ବେଳେ ସବୁ ରାଜା ମନେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିରାଟ ଆସିଥିବ ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେବ ଚିହ୍ନିଲେ ବାର ବରଷ ଥରେ ହେବ ଶୁଣିନ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ବୀର ପଚାରି ଦେଲ ଭଲେ ଆଉ କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶୁଣ ଆଗେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାର ଭୀମ ଭୀମସେନ କହିବ ତୋତେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ କରଗଡ଼ି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହନ୍ତି ନେଇ ଭୀମ ଶୁଣ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲା ବିରାଟ ରାଜନ ମୋର ମୁଖକୁ ଦେଖିଛି ନା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ରୂପଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ବୁଝାଇ ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସେଉଳ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଜଗିଥିଲା ରହି ଆଉ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଆସିଗଲେ ଶେଷରେ ବିରାଟ ରାଜା ଅର୍ଥ ନେଇ ଗଲେ ରଥରେ ପୁରାଇ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲା ଯୋକାଳେ ବିରାଟ ରାଜନ ଏକାଳେ ନାରାୟଣ ସବୁ କଥା ଜାଣି କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆରେ ପାବିନି ବିରାଟ ଡରି କରି ଆସିଲା ଯୋକାଳେ କେଶ ଧରି ନେଇ ଯାଅ ରେ ସଭାସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ନନା ମୋର ବିରାଟ ରାଜାର କେଶ ଧରିଲି ସତ୍ୱର ବେକ କେଶ ହସ୍ତେ ଧରିଲି ଯୋ ବାପନ ଭାର ଗଲା ବାମ ହସ୍ତେ ଧରିଲି ହଉ ହଉ ଟେକି ଟେକି ନେଲି ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମ ବାଟ ତଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗଡ଼ାଇ ଏଣୁ ବିରାଟ ଦେଖିଛି ସିନା ବିରାଟ ନୃପତି ମୁଖକୁ କେବେ ସେହି ନ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୟରକୁ କରି ଅଛି ଦର୍ଶନ ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁଛି ସେହି ରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବର କୋଠେ ଲୁଚି ବାଜାଏ ଆଉ ହୋଇଲା ସ୍ଥିର ଏକାଳେ ବିଚାର କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରୂପ ବଦଳିବ କେ ମନ୍ଦ ମୋ ପ୍ରକାର ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ନରହରି ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାଇ କରି ଘୋଷିଲେ ଜଳଘୋଷ ପୁଣି 6 ଜଣ ବଦଳି ଗଲା ପୁଣି ତା ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ କହିଆ ତମେ ତ ଅଗମୂଳା ଖାଇଦଉଛ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମତେ ଘାଣ୍ଟି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟିବିନି ସିଧା ପଚାରି ଶେଷକୁ ମନ୍ଥିବି ଶେଷକୁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହେଲେ ଯୋଉ 5 ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା କେମିତି ଆଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଲା କହିଲି ପରା ସେ କଥା ସବୁ ଯାକ କହିଲେ କେତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ବାପ ଜଳ ଭିତରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଜଣେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ବୁଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯେ କହିଲେ କେଉଁପରି ତାଙ୍କ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଜଳଘୋଷ ବିଦ୍ୟା ଜଳ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷିବ ଏଣେ କଣ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷିଲେ କାଞ୍ଚନ ବରଣ ପୂର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୋଇଗଲେ
ভীম হইলে দেখ পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে গলে সেদিন পুণি কাঞ্চন বর্ণ অর্জুন দ্বিতীয় কৃষ্ণ কলা দেহ হলদি দেহ পুণি খইলা নিশ্চয় নকুলর হইলা তো সুবর্ণ কান্তি গোরা তক তক চেহারা তার হয়েছি সহদেব হইলে যো পাণ্ডুর কান্তি বর্ণ বদলিলা দেখিলে দ্রৌপদী কালিয়া কালিয়া পুণীরে সর্বাঙ্গ যার এত সুন্দরী মা হই গলে সতর হলদি মুহি হই গলে তো সৌরঙ্গী যাওগে শোভা পাই অমলা নখ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀର ମଧ୍ୟ ରୂପଟା ବଦଳିଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି କୋଠିଶାଳ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ନାଇଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ହେଲେ ବଦଳିଗଲା ରୂପ ବଦଳିଗଲା ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଯିବ ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲା ଯଦି ଯିବା ହାଇ ହେଲା ଛିଣ୍ଡୁଛି ସେଟା ହଁ ବାପ ଶୁଣି ଦିଅ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡି ଦେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅକ୍ଷରିଆ ଦେବତା ପଚାରିଦବ ଖାଲି ହବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ପୁଣି ଶୁଣ ହେ ବସ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ନା ଗମନ ନହେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି ଏଇଟା କଣ ଦିଅ ବୁଝାଇ ତେବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣ ପୁଣି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଛୋଟିଆ ବହି ନାହିଁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ନର ଉଟାରେ ବଳ ଥିଲେ ଭାରତ ସାଗର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ତହିଁରେ ଅଛି ସିଏ ପଚାରିଲେ କହି ଦିଅନ୍ତି ବାଛି ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି ଦିଏ କହି ପାଞ୍ଚ ରୂପ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅର୍ଜୁନ କୋଠେ ରଖିବାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେବେ ଆମ କରରେ ଅଛି କେଉଁଠେ ରଖିବା ଆରେ ମାରୁତି ଯଦି ଅସୁରଙ୍କ ହସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ ଯାଏ ଦେବତା ସକଳକୁ ବିନାଶ କରିବେ ସେହି କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଖଡ଼ିଗାର 3 ଥର ତଳରେ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ କି ଖଡ଼ିଗାର କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁନ ତମେ ଶୁଣ 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 ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରିଲେ ଶଙ୍କର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଗାର କାଟିଲେ 3 ଗାର ହେ ବାବୁ ତହିଁରେ ବିରାଟ ଗଛଟିଏ ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ରୋଡ଼ଟେ ଅଛି 4ଟା ଶାଖା ତାର କିଏ 4 ଶାଖାରେ ଭାଇ ମୋର ଇଏ କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ି ଦେଲାଣି କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସବ 4 ଡାଳ ଆଉ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହୋଇଲା ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହୋଇଗଲା ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଡ଼ଟା ରହିଗଲା ପୁଣି ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ 4ଟା ଡାଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରୁ ପଶିଗଲେଣି ସବୁ ଜାଣିଦେଲେଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ଯୋଉ ମେଦ ଗୋଟିକ ଆଇ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ଗଲା ରହି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଏ 4ଟା ଡାଳ ହେଲା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସବ ବିଜେଡି ହେଲେ କ୍ରୋଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଲମ୍ବା କାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣ୍ଠି ତୀର୍ଥରେ ନ ପାଇଲେ 3 ଥର କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେବତା କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେଟା ଆଉ ଇଆ ଶୁଣ ହେଲେ ବାପା ଶୁଣି ଦିଏ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ତମେ କଥା ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନ କହିବ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ହଁ ବାପା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଥରରେ କହିଦିଅ ହେଲେ ବାପା ସେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ରହିବ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରଖାଗଲା ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ଜଗିବ ଏକାଳେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରଣା କଲେ ମେଦଟା ଆସିଲା କି
से युधिष्ठिर पचारे भीम नाकर हाथ दे हसिला ए मेतडार पाटी नहीं पिठी नहीं हाथ गोड़ नहीं जगिब से अर्जुन सुमरण करू गोटे रडी छाड़ा रडी छाड़े समस्त मूर्छा हेले अर्जुन को छाड़ी जल चिंजी चेता गला अर्जुन युधिष्ठिर पचारे एटा हूँ प्रचंडावली गंधर्व तार बहु ऋतुमती को हिरण्य कवच चोरी करिबारु हिरण्य कवच को मारिबारु अर्जुन